ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. गोविंद गोविंद अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन
ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణం మధ్యే శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణం విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತ ಜನರಂಜಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶುಭಕರನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಮಂಗಳಮಯವಾದ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಋತ್ವಿಗ್ವರಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ನಿರುಪಮಗುಣ ಸಿಂಧುರ್ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತೋ ನಿಖಿಲ ನಿಗಮ ವೇದ್ಯೋರಿಸ್ತುಲೋ ವೆಂಕಟೇಶಃ ನಿಜ ಚರಣ ಸಮರ್ಚಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತೌ ಘರಕ್ಷೇ ನಿವಸತು ಹೃದಯೇ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಿತನ್ವನ್ ಹೇಮಾಚ್ಛಾದಂ ಸ್ಫಟಿಕ ಸದೃಶಂ ವಿದ್ಯುಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಜಂ ದಿವ್ಯಾನಾಥಂ ಕುಸಪರಿಲಸತ್ಕೇತನಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ವೇದಾರಾವಂ ರುರುಮಯ ಮಹಾವಾಹನಂ ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕಂ ವಿಂಬೀಜಂತಂ ವಿಖನಸಮಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಂ ಭಜಾಮಿ ಸ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಧೇ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನದಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಿಖನೋರ್ನವಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನಾಂ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇನಾಂ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾಂ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋಂ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋಂ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾಂ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ.
ఓం భూర్భువస్సువరోం 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 శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్యాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాం శేషాచలక్షేత్ర నివాసనః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్తశుచమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోపిగృహన్ ప్రతిపాదకిష్యే గృణోమి దత్తాకం శుచిరకం సుశర్మాం ఇదమాప శివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమాః పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేథ్యా మేథ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఓం ఏతే శతం వరుణగే సహస్రం యజ్ఞికాః పాశా వితతాః పురుత్రాం तेभ्यो न इंद्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम् ओम मरणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारागां वायुमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फल्लमावाहगामि अक्षते काश्यपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो निशुम्भो वैराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य पाकं सुरें त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि बस्पशेम् इन्द्रस्य गुज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागुं सस्तमिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवतीं शन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्द्योरतितिरन्तरिक्षमतितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमतितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपविगुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् गुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्तिं
स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शुतञ्जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यकर्मणि पुण्याः मृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्जे तथातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवतमोरुस्तस्य भाजगते हनः उषधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षयागजन्वथाम् आपो जनगथाचनः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वां पवमानस्ववर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागाते यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरीयज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतगुं रसोऽं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतगुं रसोऽं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखा हि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुतोत्यामगं हिरण्मगं तेन ब्रह्मविदोवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञवतगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्काप ओषधिगो वनस्पतगो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्क जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृद्धा नागस्वधिर्वना नागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोक्येको जुषमानोऽनुषे तेजः आत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसशुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिधिर्तिरो नसते वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಕೇತಭೂತವಾದರೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತತ್ವವು ಅದರ ಸ್ಥಿರತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತೊಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಅಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೂತನ ವಸ್ತುಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಳಿವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ 3 ತತ್ವಗಳ ಸಮನ್ವಯವಾದಂತಹ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದಂತಹ ಮರಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹರತತ್ವದಿಂದ ಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ 3 ತತ್ವಗಳ ಸಂಕೇತಭೂತವಾದಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಕಂಕಣ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮಂತ್ರಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಧಾರಣಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಶುಚಿವೋ ಹವ್ಯಾಮೃತ ಶುಚೀನಾಗಂ ಶುಚಿಗಂ ಭಿನೋಂ ಯದ್ಭರಗಂ ಶುಚಿಭ್ಯಃ ಋತೇನ ಸತ್ಯಮೃತ ಸಾಪ ಆಗಂಚು ಜನ್ಮಾನಃ ಪಾವಕಾಃ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ನಿಧತ್ತಾಂ ತಪಸೋ ಜಿಹತ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಬುರಗ್ರೇ ಮೃತಗೆ ಮೃತಾಗಾಂ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಗಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಗಾಮಿ. ಶೇಷಾಗ್ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಗ್ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆತ್ಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಗ್ನಮಃ ಗುರೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಗ್ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ವರದಾ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ವಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯತಿಧರ ನಿರ್ವಣಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸುರೋ ದಧಾತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿತ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ. ಸ್ವಸ್ತಗೇ ವಾಯುಭವಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಗಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ಸ್ವಸ್ತಗ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ. ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅತ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ದೇವಾ ಅವಂತೃಭವ ಸ್ವಸ್ತಗೇ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ಹಸಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ರೇವತಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಧಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥ ಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವಾಂ ಪುನರ್ದತಾಗ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ. ಸ್ವಸ್ತಿಗನಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಗಸಂ ದೇವತಾನಾಂ. ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರ ಸಖಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋ ನಾವಮಿವಾರುಹೇ ಮಾಂ. ಅಂಹೋಮುಚಮಾಂಗಿರಸಂಗಗಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಚ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ. ಪ್ರಯತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪತ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಬಾಧೇಶ್ವಭಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶೋಭಾಗಂ ಶೋಭಾಂ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನಂದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಭರಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆನಂದ ತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಆನಂದವರ್ಧಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವತ್ ಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹವುಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು, ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೂ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಬಿಂಬವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನೀಯ ಈ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪಂಕಜಗಳನ್ನು ತುಳಸಿಯ ದಳಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹದ್ದು ತುಳಸಿಯ ದಳ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ದಳಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಕಟಿಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವರದಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವರದ ಹಸ್ತ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಅತೀವ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತತ್ವಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನೀಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂತ್ರಬಂಧನದವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯತತ್ವವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಪರಿಣತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಮೋದವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತರೆಂದರಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು, ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ, ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದ ಪುಲಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಗ್ನಿಗುಂಡೇ ಆಖಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಿತ್ಯಜ್ಞಾಲಕಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮತ್ವಂ ಮಗದೇವಾತ್ರ ವಿನಮಾಗದಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತಮಗದೇವಹೋತಿಃ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವೃಷಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾವತನುವಾಸವೀರಾಃ ಮಕ್ಕೈಯಜಂತವ ಮಗಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೋದಿಃ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತೋ ಯೇನೋ ಮಾನಿಗಾಂಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚದಾಮೇಂ ದೇವೇ ಈಶ್ವರರ್ವೀರುಣಕೃಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಇಹ ವೀರಗತ್ವಂ ಉತ್ಥನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾ ಅಮೇಧ್ಯಮಪಪಾಪ್ಮಾನ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತೋಂ ಜಾತವೇದೋ ಭವನಸ್ಕರೇತ ಇಹ ಸಿಂಚತವಸೋ ಗಿಚ್ಚ ನಿಷ್ಕದೇ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದಿತಿ ಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಚ್ಚನ ಗನ್ಯೋಮಗೋ ಭೂಃ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ವಹನಃ ಪ್ರಜಾನನ್ ಆಗ ಪ್ರಜಾಗಂ ಮೃಗಮಸ್ಮಾಸುಧೇ ಕಿತಸ್ರೋದೀದಿಹಿನೋ ದುರೋನೇಂ ಅಗ್ನ ಆಗಾಹಿ ವೀತಗೆ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಗೇಂ ನಿಹೋತಾ ಸತ್ಯ ಬರ್ಹಿಷೀಂ ಅಗಂತೆ ಗೋ ನಿರುತ್ವಿಗೋ ಯತೋ ಜಾತೋ ಅರೋಜಥಾಃ ದೇವೇಭ್ಯಶ್ಚಕೇಯಂ ಅತಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ
देवसविध प्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमतः वेन आवहं स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठास्तश्च यो नवसतश्च विवहं ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनकुं सोमो अरवन्तमाशकुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातुं साधन्यं विदत्यकुं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्थयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानञ्चदेः ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविधः प्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विश्यतुम् आदित्यौ व्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतपदेच्चैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानञ्जदेः ॐ प्रणयां को वो गनक्ति स वो गनक्तुं संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगत्यागेः दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेक्नमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यभागे प्रजापतये जुष्टनृपपामीं इन्द्राय जुष्टनृपपामीं वसुभ्यो जुष्टनृपपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनृपपामीं अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनृपपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनृपपामीं आज्यं तृप्यदुश्रगामीं चिरं तृप्यदुश्रगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पतिस्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वासवितापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्गादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधः प्रसवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववत्तस्वतेऽर्थवत्तगतास्वान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अप उपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व
देवसविदप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरभिचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरभिचक्रमे त्रयधा निदधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वदक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृपागुं सस्सविन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भोर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावेः సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఒరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోడాన కోటి ఒరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోడాన కోటి పరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళ పరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళ ఎరగము నీ మహిమలు ఏమనేమో నిన్నును ఎరగము నీ మహిమలు ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి మొలసితేను కతెను పురమెక్కించుకొందువు పిలిచి ఒకతే నెత్తి పెట్టుకొందువు మొలసితేను కతెను పురమెక్కించుకొందువు పిలిచి ఒకతే నెత్తి పెట్టుకొందువు తలుపు తెరచితేను దండనెల్లా గొల్లెతలే తలుపు తెరచితేను దండనెల్లా గొల్లెతలే ఇలా నిన్ను గెలువలేము ఏమనేమో నిన్నును ఇలా నిన్ను గెలువలేము ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्यापरिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो भागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे
महानालागमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ते शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्तिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम सान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुच्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्तागृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि पंचायुधधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेक प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेक प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेक प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटम निगन विजृंभित पादार विंदस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेक प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्य माल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुड वाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनां अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वन सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेक प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೌ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾತ್ಯಾಗಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೈತ್ರವತ್ರಗಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತಾಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಶೌ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೀರ್ಯುತಾಂ दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशयां कन्यां सरङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसें प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವಧುವರರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಾಲಿ ಪಾಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗಲಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಪಾವಕವಾದಂತಹ ಜಲಧಾರೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಅರ್ಘ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ, ನಿರಂತರವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮೀಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಗುಣಾಭಿರಾಮನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತವನು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಭರಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಗಂಧಾಕ್ಷತಾದಿಭಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ. ಶೀಘ್ರ ಫಲದಾಯಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯು ಕೂಡ
ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಮಂಗಲಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಲ ದೇವತೆ ಎಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡೋಪಹಾರವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ವಿಧಿಗೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಶುಭದಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರೆಂದರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಭಕ್ತಜನರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋದ್ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಕುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತಾಂ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಕುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತಾಂ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక.
అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ నాగుంసోऽस्य प्रजां मुञ्चतमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो मन्यताङ्गिथे जग्स्त्री पौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां मुञ्चतमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो मन्यताङ्गिथे जग्स्त्री पौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोऽन्योऽवस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रपुत्यताम् मेघ स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोदञ्च स्वाहा आकोदिश्च स्वाहा विज्ञादञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्परीश्च स्वाहा दरसश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन्मन्यस्व अनुमतेन्मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्य ॐ इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समौढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कति गतो व्रतानि वस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवे वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्तिरीरितं यत्वान्योनुमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वग्रस्विष्टकं सुहदङ्गरोधि स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसुरनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येदिशेमहि स्वाहा समिदसि तेजोमगितेः स्वाहा
यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीलाप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ मृतधानविद्वाननष्टभृतेनां पूर्णमाहुतिं जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः गधा सुखमिधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यै जहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अथरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अप उपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाभ ओषधयो मरुतां वृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूमिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रयागुषं यद्देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तु त्रयागुषं दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा शतं च वर्तसे त्रयागुषम् आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊते दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवतमौरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वथाम् आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भोगा संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वे भोगा संयत्ते अग्ने हरस्ते नाहगुं हरस्वे भोगासं मगे मेधां मगे प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मगे मेधां मगे प्रजां मयि इन्द्रगिन्द्रियं दधातु मगे मेधां मगे प्रजां मगे सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಹೋಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ವಧುವರರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕರ್ತೃಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅವರವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕರ್ತೃಗಳು ಅವರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వి